Yan, kitang-kita, gago. Ha? Pag tinamaan ng bola, tulag yun. Bakasyon! Ano ba? Hindi. Isang metro lang pa. Hindi mo pinakayo, alam? Dati ibayin yung mga ano, kumiti oh. Wasang na ha. Yan, magsusundo ka lang ng alas 12, tapusin nyo na yan. Laro lang. Ano yung ano? Dito. Dito. Bariya. Dito. Kami ha? Kami. Ano, sir? Ano, suli yan? Kahit. Nasa mga ate. Uwan ah. Sabi sa kabila tayo ah. Man! Depende. Ne, boy, sige mo pa pag minutes na. Alright. Sige. Pagkara? Oras na para kumain. Oras na para magtagal. Sino muna kaya? Ikaw bala. Medyo kunatan ko ng tawag. Kunatan daw ng tawag, oh. Ano na? Yeah, sobra kayo oh. Nakat, okay na kat? Oo, okay na to, bossing. Sigaw sa atlak, ha? Patuwasi lang kasi yan, eh. Alam mo na ba gamitin yan? Pag ano, halimbawa na steel, tapos napunta pa rin yung, sa kanila pa rin yung bola, halimbawa na steel, wag mo i-reset ha? Hindi, pag tumama, reset yan. Hindi, halimbawa na steel nila, tapos outside, kalatatan bola. Huwag mo i-reset yung shot clock, tuloy pa rin. Depende lang kung maaagaw. Pag nasettle na yung agaw. Back to zero pag nalito ha. Ito lang nga, boy. Okay na? Alam niyo na yan. Test muna natin. Alas mo muna. I-reset mo lang naman eh. Oy, sabihin nyo pag ano, yung sa shot lang. Shot clock lang kayo dyan. Ilan time out? Wala lang time out. Para di pa kayo sanay sa lang. Dalawa, first shot. May grab. Dalawa? Pag may dumaan, ako napipito ha. Isa lang! Dali na yun ha. Premium blade. Game na. Yun na. Ayun ang ulit. Taking. Kaya, daan pa kaya? Si oras. Wow! Aloy! Diba? Sige, atras! Bye! Ha? Oo, nadads. Diba po? Yung lalaban. Nice one. Nice one, sabi ng disco. 4-0. 4-sorry.
Montaña yan. Nakakatawa ka lang, upo ko eh. Dito. No, Russell, hindi mo Tuloy yan, tuloy yan. Yan na, ate na. Kuha na ako. Pare. Okay na. Oy! 6 seconds. Seven seconds. 7 na, ay 6. 6 seconds. Dalawang pound. Sino foul? Lloyd. Sino foul? Second. Ah, sumakas eh! Oh, lumi yun. Hey, hey. Ay. Defense! Wala. 10 seconds, Chapter. 10 seconds. First ball, pare. Yan na. Ay, putang ina na. Bola ka ba, di? Gago na, abot ha. Computer nga yan. Matagal pa tol, matagal pa. 30 seconds. 30 minutes. 5 seconds. Screens, 8 seconds. 5, 4, Asen na, asen. 10 seconds. 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Shot lang. Ay, depensa. Amen. oras, 12 minutes. Hey, Triboy! Dalawa, tatlo. Penalty. Penalty, penalty. Ingat tayo sa foul, ha? Isa lang yan, isa lang. Dalawa, penalty na. Oh, last Last shot, throw, last last shot. throw, last throw. Ako. Bola. Oras, 11 minutes. Ako na lang.
10 minutes, 45 seconds. 10 minutes, 45 seconds. Tops. 10 seconds. 6, 5, Bilok sa mga ano. oras, 10 minutes. Tatlo na, tatlo. Penalty, penalty. Isa. Uy, saban nyo na, oh. Tatlo na yun. Minutes. 9 minutes. Kaya lang, mamaya pagka ano, magkatira. Oh, sab. Sayang ilit ka eh. Last throw. Tay, sa computer yun. Oras, 9 minutes. Tulong kasi, tulong. Screen. Oras. 8 minutes and 48 seconds. Hey, Lumi. Dito. Okay. Tira. Sa akin, gabi. Dalawa. Wait lang. 8 minutes, 20 seconds. Ano, sab ba? Okay na. Ano na yung oras mo? Okay. Tatloy. Sab. 8 minutes, 8 minutes. DJ! 8 seconds. 6, 5, Good. 7 minutes, 40 seconds. Iyo. 10 seconds. Di pa, Trin, di pa! Balik! Aston, boy. Okay na. Oy! Dito lang do. Taas ka ba yan? Labas! Good. Good, ma'am, Rick. Okay, bawa mo na. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2. Nice. Sige yan. Tira. Balik. Time out. 6 minutes, 30 Apat. seconds. 6 minutes and 30 seconds. Hop. Good. In. Back out. Tatin, tak out, uy. Takaw. Talk out ball. Ano mo? Taki. Napaka sexy. Ay, sinipers ko eh. Napakaangas. 6 minutes. Oras. 6 minutes. Wal.
Kabiling. Jay, kaya mo ako muna, Jay. Try ko. Time out, time out. Time out. Hindi lang, sitas lang. Dalang oras ka. 5 minutes, 5 minutes. 44 seconds. Score, boy! Apat lang, apat. Hindi, ready ka na eh. Pasok ka. Ha? Wala na. Knockout! Gamble sa ano eh. Nakasave ko eh. Kuha! Ayun na. Ganun pala eh. Sige, balik lang di kayo sa. Di pa, Drin, di pa. Di pa. Di pa. Foul! Drin, ganun lang ang magsunod. Ilang pala nila? Ilang Wala, pala? isa pa lang, isa pa lang. Isa pa lang? Di pa, Drin, di pa. Uy! 5 minutes. Uy, yung bawakan. Awal daw, awal. Ayan. 5 seconds. Guys, guys! Okay, nahilo na. Sige na, nahilo na, nahilo na. Gra. Nice one, pasok yan. Balik. Yan, yan, yan. Hey. Nice, Dre. Nice. Ayan, balik kita sa. Oras, 4 minutes. Yan, hindi na mapasok. Kayo mo ulit. Tapos dalawa na yun. Sige. Dre, ikot dito. 10 seconds. Tingnan mo. Ayun o. Oh, tumama. Joy, Joy! 5. Tumama, tumama. Tapin, tapin. Hey, Brent! Foul. Wala, hindi nakita. Bakit? Tira. Tira na. Nice, 2 minutes, nice, 50 nice. seconds. Tira na. Ha? Tama nga kami? Time out, time out. Tama, tama. Naman na kayo sila naman sila. 3 points, 3 points. Para man na tayo, patay tayo. Kasunod tayo. Okay na, okay na. 3 points, point. 3 points na ano. Back to one. Galing. Stop. Joy, Joy! Oras, oras, 2 minutes, 42 seconds. Hindi lang, Jay, gago. Yellow, yellow. Yellow ako. Ako muna, G. Sige lang. Screen kasi kayo, screen ang kayo. Labo talaga matama. Kasi kayo eh. Kapag ganun na, Hindi kayo napabago. ang screen. Tapos pag tumira ka, pag pensa agad, Sige, usap-usap muna kayo. Adel. Antay muna kayo mga 30 minutes. Ganda ng oras, God. No oras? 2 minutes. Ano? Box out na tayo, pre. Unahan na natin box out. Sabi na ito si Alvin. Alas 12, nag-usap muna ako. 2 minutes ha, 42 seconds. taas kamay lang mo. Yeah, pwede mo dribble, ah. Start eh. Seconds. Come on.
Balik. Ayo. 10 seconds. Dalawa. Yung pito parang ito ah. First quarter. Namuyat ka. First up pa lang. Ilang minuto? 2 minutes, 10 seconds. Dalawa ba pa yun? Dalawa? Dalawa pa. Warik pa lang. Warning pa lang, dalawa pa lang. Ito, tatlo na yan. Apat na yung sa ano. Kamay! Counted. O, tira! Nice! Lamang na! Oh, last 2 minutes. Diretso lang! Last 2 minutes na. Yung score, maglaro kayo dyan. Ikaw, Matan! 1 minute, 45 seconds. Ayun na! Penalty. Shot clock, 8 seconds. Pito, Matan! Penalty. Dalawa. Sunball, taan. Dalawa! Dalawa! Nice, taan. Shoot goal. Lastro. Camera pala din. Takin niyo. Dep! Shot clock, 10 seconds. Oh, hindi counted. Counted. Wala ko points si Tatan eh. Points sa 3. Oras. Isa. Lamang na sila isa. Kita nyo, yung mulitin yan. Ilang! 1 minute and 17 seconds. 10 seconds, shot clock. Last 1 minute. 10 seconds. Six seconds. 6 seconds, shot clock, 6 seconds. Oras, 40 seconds. 5, 4, 3, 2, oras, 30 seconds. Tatlo na yun, Louie. Tatlo na. Teka sila yan. Seconds sa oras ha, 30 seconds, 30. Ganito ka na. Lastro. Oh. Akin dati. 20 seconds. 18. 15 seconds. 11 seconds. 11 seconds ha. 11. 11. Not counted, di ba? 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, hinga. 45. Sino naman sila ano? May basar ba angat? Yung basar mo. Hindi nga, ilang pound lang nila. Sino yung naman naman? Net, ikaw net! Wala pang kapal si Mau. Wala. Loy, kanino bola, Loy? Kayo na yung una. Teka lang, wala pa! Patos na kate. Ano na kayo, pahinga? Apat na si Louie, apat. Uy, tatlo lang. Ilan na yung call ng ni SBA? Sino? Dalawa? Uy, isa tayo sa call ha?
O, second half na, Pag second half. naiwan na, bigay ng talo. Wala pa ako ulit. Ako din. Ako pa. Pwede yan. Kayo muna, drink. Ito, basa tayo ha. Pwede mo sa akin mamaya. Jay, magsabay na tayo, Jay. Magtatali yan. Ayun ya, sa akin. Ayun lang, shopping. Wait lang, Shopee. Pero ko na lang, Gcash ko na lang. Rio. Gcash na lang. Okay na, alas 12, anak. Ano na ang bata. Pinakulong ko muna yung anak ko rin eh. Si Asya nagkahalo. Hoy, depensa ulit. Depensa. Second half pa, second half. Kaya naiwan na doon. Walang ano, nasa labas na naman. Oh, defense, defense. Kaya, kamay. Dito, magsundot, dito. Hindi, okay yan. Oh, screen. Tira. Bang! Nice. Itaas mo lang. Leo, net tira. Ah, ganun na yun. Ganun. Askaldag. Semi lang tayo, semi. O, tama, 50 yan ah. 50 parating yan ah. Trap. Ten seconds. Dalawa. Ano yun, out of shooting yung lay ah. Free throw isa. Ano ba yun? Free throw isa. Isa lang. Dalawa. Isa lang. Pag hindi pa pwede. Ay, ganon? Na-patch na. Na-patch. New patch. 7.83. 7.83. Na-abuse. Nice, Green. Nice. Uy, Paul. Tingnan daw ang referee. Tak out, tak. Hindi niya pinupulit yung bola. Punta pura kay reklamo, hindi niya pinulit yung bola. Referee. Pura kay reklamo, hindi niya pinupulit yung bola. Tak out ball yun ah. Oras, 10 minutes. Kamay. Screen. Wow, nice one. Kaya. Tutit na tutit ah. Bump mo. 10 seconds. Green. Ang depensa. Body check. Green. Wag mo kayang... Yan din ah. Oras at 5 Yan, ganun din ah. seconds. Kamay. Tan, tara mo ganun na tan oh. Kamay. Dito mo lang. Dito. 10 seconds. Palyan. Dito ka lang, di pa. Isa lang. Kenneth, ganun oh. Pasok. Kaya na. Lahat na, 8 seconds. Luwag yan oh. 10 seconds. Shot. Basag na pare. Guys! 10 seconds. Tak out.
5 seconds, shot clock. Wala. Ah, reset yun? 4 seconds lang. Hindi, kakabiyahin mo. Kabay. Kanan, G. Kanan. 10 seconds, 9, 8, 7, 6. Dito mama yun. 10 seconds. Jambon. Amin. Takin, ball, takin. Takin. 10 minutes and 50 seconds. Gabay. 10 seconds, shot lang. Yan, o. Walang tawag yung pag ganun. Technical rep, pag ganun. Ay, gago ka na. Ba't pa na? Defense! 10 seconds. Di pa. Wala silang ilalim. 10 seconds, shot lang. Malaki lang si Sige pero walang katawan. Score. B-boy, score. 10 minutes, 5 seconds. 10 minutes. Nice hit! Nice one hit! Diretso! Kala ko napipila yung score. Nice! Sarap to kami sila Sige. Kakamping ako dito. Oy! Kakamping ako next season dito. Para meron silang taga-tawa. Pag 8 na lang sa ba, palitan ko si Derek. 9 minutes. Tama yan. Tama. Kasi yan. Time out ba yan? Yan na, papasok ang mami ah. Yan. Talian mo na lang namin. First time out of the season yan. Diyan! Depensa! Tatangalian na. Tatangalian na. Patay! Laki ah. Kanina ko, larga na yan ah. Yo, ate. Mamit ko ba mag-train? Oo, pangkarga na nga yun ah. Ano, kayo nakashoot. Kayo nakashoot eh. Sila. Nakayak na. Pangkarga sa anak pala. Teka lang ha. Teka lang guys. Committee, teka lang kayo. Maaraw naman eh. Committee time, Lloyd. Committee time out. 7.961. Sayang. Nakulit boy, malaglagan ka na naman isa. Apat. Tatlo kayo Louie, dalawa kayo Carl. Tatlo kami. Pag-graduate namin ulit. Ano naman ang bayan? Yun lang kasi ahit kasi ate. Oo. Game. Kakagawa ko eh. Committee time out. Technical. Minus 100. Wala bang next na laro, Lloyd? Wala next na laro? Wala sa linggo. Dapat paglaban na rin yung third eh. Tinapos lang ito para... May third pa naman kayo? May laro pa kayo? 11:40. Walang pahinga to, kulang na ano. Wala kami pa niya. Ay, kalabaran na pa rin second place, no? Hindi.
Semis to eh. Oh, semi. Kasi mananalo dito. Second place. Ano, second place first. Tapos ano, finals sila. Bali sa linggo, dalawang laro. Battle for... Yung matatalo, tsaka kila Kaloy. Ganun. Ayaw ito ni Senyo, Loy. Hindi si Vicente. Busy lang si JR eh. Ito tayo nga sana yung linggo, di ba? Oo. Gusto ni JR yung uulan niya. Inalagay ko sa linggo. Kaya hindi, wait lang. Dapat lingin natin yung yun eh. Hindi, sakto lang naman yung ulan. Si Cho rin kasi, si Cho. Hindi mapapalay sa akin dito eh. Sila ano nga oh. Wala, nandito na kasi. Nung umaga, 4 kami. Nung hapon, tinuloy. Kulang na kami. Puro kami matatandaan. Kalaban na. Ano kasi madidipod kasi. Kasi nandito, kompleto player. 894 yan. Pero kung nakakituloy na kasi hindi na ako naligo. Hindi ako na maligo, pinuntahan ako ng Cho sa paan. Okay, first game na kayo. Sige ako muna, Oh, game na, game na. Isa, tantusan mo lang. Ano ba dito? Sige ako na. Ito. Ang olat sila na, di ba? Carl? Wala, 9 wala. minutes ha, 34 seconds. Kasi po sa'yo sa flap. May battle na ba to? Yeah, parang may busina eh. Kamay. Di pa lang, nice. 10 second shot na. Huli. Pesa. Oh, ingat ka. Uy, ano? Sila din. Fourth na, di ba? Third ka lang. Pag 5 minutes, pwede na agawin na. Pag Ready mo na, kay Kain mo naman. Bago na, alanganin. kamay. Di pa lang, naikas ka na eh. Break! Dito! Tama ba? Sige! Oras, 8 minutes, 40 seconds. Shot lang, 5 seconds. Ba't marami shot clock? Shot clock ko lang. Ay, bigay. Deadball. Depensa! Wala to ah. Kasi akala ko. 10 seconds. 10 seconds ha, 10 seconds. 5 seconds. Sige, hindi na sila nagdepensa. Dami mo lang taul. Sana, hindi na sila dumidikit. Ito lang. Ingat. Nana, hindi na dumidepensa oh. Break. Shot lang. Ten seconds. Ten seconds. Yan. Pwede. Yan. Hindi na yan didikit. Hindi na didikit yan. Dami na paul yan. 10 seconds. Ilang oras na lang? 7 minutes. Okay ko, lasap kami. Break! Malabas mo na. Okay, na 3 points ko. Sub. Kanino ko yan ako eh? Atin. Oh, ingat ha. Takip. Brent. Hindi ko lang nakita itong 17 na kabila ah. Boy, dami. Sabutin ng baan eh. Shot lang, 7 seconds. Okay lang. Megan mo. Kamay. Sayang, 3 seconds. 6 seconds. Ayan na. Diretso punta rito. Up.
Official time out. Oras. 6 minutes and 36 seconds. 6 minutes, malayo pa yan. Malayo pa yan. 40 na lang yung shot clock. Huwag ka lang magpapakat, malayo pa yan. Uloko tayo ni Kalsat Wala. eh. 40. Takit, out. Malayo pa yan. Pensa. PJ. Huli. Pushing number 10, Rosales. Ba't Rosales yan? 29 seconds. Rosales eh. Let's go, boy. Boy. First personal foul, number 10, Bautista. 2 shots. Ay, 1 shot na pala. Huwag mo lang pakananin. Shot clock. 10 seconds. Ayun, bumawi. Tata. Pag 5 minutes, sabi mo pag 5 minutes. Sige. Ayo. Kailangan tatana ulit. Hindi, napunta na sa inyo kanina. Napunta na sa inyo kanina. Oras, Kap. Oras. 6 minutes 4. 4 seconds. 6 minutes 4. 4 seconds. Ten seconds shot clock. Kat mag 5 minutes, stop time mo ka ta. Pag 5 minutes ha. 10 seconds. 10 seconds shot clock. 7. 6. Shot clock. May bisa sa'yo, 5 minutes. Wala pa. 10 seconds. Technical. Warning. Oh, 5 minutes. 5 minutes, kasi pwede na gawin ha. Para usap ha. 5 minutes. Bang. Ingat tulog mo na. Dala, penalty. Dapat. Oh, 5 minutes. Dalawa, penalty, dalawa. Penalty na yung Tatlo lang. pagkatapos ng first free throw. Goal sa ba? Ang tatlong foul na lang kasi hindi na 5. Unlock ba yung goals? Dalawa. Nag-update na ng ano eh. Apat na yun. Sakto. Wala ang kakupal-kupal. Bert, galing nyo Bert ha. Finals. Pwede na gawin yan. Pwede na gawin yun ha. Pwede na gawin. 10 seconds. Slipper. Uy! Oras ka, 10 seconds. 4 minutes and 40 seconds. Ilang foul mo? Dalawa pa yun. Penalty. Eh, Isa lang. Ball shot. Ajay. relax. Tapos eh. Good. Sige mama. 10 seconds. Shot clock. 4 minutes. 10 seconds. Shot clock. 10 seconds. Labas. Oras. 4 minutes. 10 seconds. Shot clock. Shoot. Tatatan.
Foul yun. Foul. Ganda na po. Time out! Busina yung busina. Wala eh. May busina. Kulang sa asin. Yan na ba? Ang tao naman yan eh. Mahirap kasi mahirap. Napasok. Pag umadjust ka dito. Si Carl talaga. Masin yung kabila. Bira naman tayo si Ilong. Saka may mga drop pass sila na ano eh. Nalilibre. 3 minutes. Nag-alas 12 na. Ano, nangalian na. Ba't 27 shots lang? Wala, nag-time out kami. Nagdadayain namin. Pero bola kayo na. Tapos na. Ano na, 46 minutes, 12 seconds. Intro pa yan eh. Dati yung pinag-reset eh. Mami, ma-rebound din eh. Hindi, wala na eh. Tangin na kasi. Ay, sa kasi lang gugulo. Gulo ka kasi. Ipatak mo yun. Yan na. Oo, balik yan. Oo, diba. Okay na. Yan ka lang kasi. Tip ka lang. Ito, technical yan. Hoy, sub ka na! Pasok na, tol. Tol, kailangan Tol. ka ano, depensa. Ito pala may ilalim pala sila. Hoy, isa lang yan. Hingi ka lang ng lopus. Yung ginagawa ko kay Aldrin. Diba, pag kampi ko siya, pinapasahan ko sa ilalim, pinapasahan. Tira, libre. Nakakampi ako doon next season ah. Patay. Eh, yun. Ayun lang. Oras! 3 minutes. O 3 minutes. 27 seconds. Parang hindi umandar ah. Highlight na yung ano. Last lang, 10 seconds. 10 seconds. 8, 7. Patay ka na. Ito na. 10 seconds. Ayan. Hindi kailangan. Next yun ah. Patay diretso. Hop. 2 minutes and 54 seconds. Hindi na kayo. Abot! 10 seconds shot lock. Defense oh! Dito ka. Ngayon ko pag ginanahan, tropa. 5 seconds, shot lang. 3, 2, 1. And not counted. Basta. Dito, dito. Oras. 2 minutes and 24 seconds. 2 minutes 24. 2 minutes ha. Ayun. Ayun no. Tapos. Chill. 10 seconds. Lumitak po! 8, 7. Pensa. Ano? Dason. 3 point. Okay na yan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. May kasama kang owl. Challenge. Batay. Abot na sa foul yung score ni CJ. Goy, amin. Save ball. Ascor, ano? 1 minute and 36 seconds. 11 seconds shot lock. Good. That's all. Challenge. Pati na, Jay! Oh! Alin lang. Hawak. 1 minute, 20 seconds. Sige, 1 minute 20 ha. Pensa, dikit. 7 seconds. 5, 5, 4, 3, 3,
Mas kagad, tira. Sige. Oras, yung oras. 1 minute. 1 minute ah. Challenge. Oh, kalma. Tira. Tayo, open. Kahabol kayo eh. Ayun pa, airball. Save mo. Ay, stop ball. Oras. 9 seconds. Sabay pa po kami. May time out pa po. Meron na pa isa. Wala kang time out, wala na. Yan ang score. Kaya Joy, kung pumasok yung Choy. B-boy, ora, score B-boy. Oras. 49 seconds. Ay, 11:30 na, susundo na. Oo nga, sasalang mo na ako bago sumundo eh. Salang mo na ako labahin. Papasok sa school. 49. O, 43 ha, parehas penalty ha, parehas penalty. Pasok ko. Bakit? Good na rin ako eh. Tagal ng phone ko. Ano, apat na yung pala. Tapik-tapik ka lang. Si Louie, apat na. Ayun, tatlo lang pala. Ayun, apat. Ayun. Ayun pala apat, silak sa mana. Pinakaba lang. Tawagan na. 49 seconds ha. Pass penalty ha, kamay. 10 seconds, shot clock. 5. Atin! Kailangan. Tatlo ba sa Sabi pala po na. Seconds. 30 seconds ha, 37 seconds. Shot clock 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4. Bola. Good. 20 seconds. Jay! 15 seconds. Tigil! Ayay! 6 seconds. Kailangan. Jay! Pinatatan. 5 seconds. Wala lang shot clock. Time out! Lumitaw pa kami! Kailangan na sana kayo. Kinapos eh. Sa umpis na lang. Sagot, di nga ako makatalon eh. TJ, konti na lang yan. Kasi mo na lang. Talagin mo yung oras ha. Oo, sasisigaw na lang 5 seconds. Lloyd, yung sa pangalan niya. Sa pangalan ng oras ha. 5 seconds ha, 5 seconds. Tol, ang isusi mo to. Kailangan. Buzzer beater. Buzzer beater, di nakakadar na ako. 5 seconds. Oras ha, makinig kayo sa kanila. O, 5 seconds ha, 5 seconds. Tira. Paras penalty ha, paras penalty. 5, 4, 3, 2, 1. Nice one! Pauli. Itong ina ulo eh. Mahaba sa Paulo po. Say na yung tan. Diba naiwan yung bagay? Wala yan, Tan. May mga ganyan. Boarding! Lagpas na yung score mo sa ano. Umabot na